باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انفال کی آیت 26 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، یعنی اے اہل اسلام کی جماعت اس حال کو یاد کرو جو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں تھی۔ تعداد میں بھی تم کم تھے اور طاقت میں بھی تم کم تھے۔ ہر وقت ہر لمحہ یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ دشمن ان کو نوچ کھسوڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، اور صرف یہی نہیں کہ ٹھکانہ عطا کیا ہو بلکہ اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے ان کو دشمن پر فتح اور بہت سے مال سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں تخافون ان یتخطفکم الناس، اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد اپنی خاص نصرت سے کی، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس آیت میں اسی حالت کو، یعنی ہجرت سے پہلے کی جو حالت تھی صحابہ اکرام کی، اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگو ذرا ان حالات پر غور و فکر کرو کہ کس طرح سے تم مجبور تھے، کس طرح سے زمین میں مکہ المکرمہ میں تم دبا لیے گئے تھے، اور ہر طرف سے تمہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، لوگ تمہیں اٹھا لے جائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد اور نصرت کی اور تمہیں پاکیزہ رزق سے نوازا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس آیت 27 کے پہلے حصہ جو ہے اس کے ظاہری مفہوم اور الفاظ کے اعتبار سے تو یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کریں، یا تو حق ہی ادا نہ کریں یا حق میں کوتاہی کر کے ادا کریں۔ خیانت کی برائی اور اس کے وبال کو ہم جانتے ہی ہیں، اس لیے جان بوجھ کر اس پر قدم اٹھانا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ لہٰذا اللہ کی امانت میں خیانت یقیناً بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی چوری ہے۔ اب اللہ کی امانت سے مراد کیا ہے؟
अल्लाह की अमानत में ख़यानत करने का मतलब क्या है, इसमें मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हमारे पास अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत उसकी वो रूह है जो उसने हमारे जिस्मों में डाल रखी है, और वो अल्लाह का अम्र है और वो अल्लाह का हुक्म है। तो सबसे बड़ी अमानत तो यही है, यानी वो रूह जो उसने हमारे जिस्मों में डाल रखी है। और इसी अमानत के बारे में सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 में भी वजाहत आई है, और ये सूरह अहज़ाब की आयत 72 है। वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। और ये आयत अमानत के बारे में बहुत मशहूर और मारूफ है। तर्जुमा इसका ये है कि हमने अपनी अमानतों को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया था, तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार कर दिया, इस अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया, और वो उससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया। यकीनन वो जालिम और जाहिल था। और इसके अलावा एक अमानत तो यही है, इसके अलावा दीन, कुरान, शरीयत, अल्लाह और उसके रसूल की बड़ी बड़ी जो अमानतें हैं ये हमें सौंपी गई हैं। इसके अलावा दीन, कुरान, शरीयत, अल्लाह और उसके रसूल की बड़ी बड़ी अमानतें हैं ये जो हमें सौंपी गई हैं। चुनाचे अगर हम ईमान का दम भरते हैं, ईमान वाला होने का दावा करते हैं और उसके रसूल की इताअत का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के दीन को मगलूब देख कर भी अपनी ही फिक्र में लगे हुए हैं, अपने ही कारोबार में लगे हुए हैं, बस वही धुन सवार है। तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ इससे बड़ी खयानत और क्या हो सकती है कि अल्लाह का दीन हमारे सामने मगलूब हो रहा हो, फिर भी हम अपनी ही फिक्र में लगे हुए हों। तो ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ बड़ी खयानत है, और गोया कि इससे बड़ी खयानत और कोई हो ही नहीं सकती। आगे इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, और ना ही अपनी यानी आपसी अमानतों में खयानत करो जानते बूझते। अगर अमानत की वजाहत हम इस तरह से करते हैं तो ये अमानत के तमाम पहलुओं को शामिल हो जाती है, और हर वो चीज़ जो अल्लाह की अता की हुई है वो हमारे पास अमानत है। अब हमें गौर व फिक्र करना है कि इस अमानत के साथ हमारा रवैया कैसा है। तो अगर हम इस तरह से अमानत की वजाहत करते हैं तो ये अमानत के तमाम पहलुओं को शामिल हो जाती है। आगे चलते हैं, सूरह अनफाल की आयत 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। देखिए, फितने के माना आमतौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फितने के माना आते हैं आजमाइश, इम्तिहान, और इसी तरह से फितना उस कसौटी को कहते हैं जिस पर किसी को परखा जाता है, जिस पर किसी को जांचा जाता है। इस लिहाज से माल और औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइशें हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि माल और औलाद ही इंसान के पाँव की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं, सबसे बड़ी जंजीरें हैं, जो उसे दीन की नुसरत और मदद से रोक कर उसकी आखिरत खराब करती हैं। ये बात बिल्कुल जाहिर है कि इंसान के लिए माल और औलाद ही सबसे बड़ी पाँव की जंजीरें हैं, पाँव की बेड़ियां होती हैं, जो उसे दीन की नुसरत, दीन की मदद से रोक कर उसकी आखिरत को खराब करती हैं।
चुनाचे इंसान अपनी शऊरी ज़िंदगी के रात और दिन कमाने और माल को सींच सींच कर रखने और औलाद के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में इस तरह से खपा देता है कि इसमें और कोल्हू के बैल में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। इस हद तक इंसान चला जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई टाइम, कोई वक्त बचता ही नहीं जिसे वो दीन की जद्दोजहद के लिए पेश करके दीन की जद्दोजहद में लगाकर अल्लाह की बारगाह में सुर्ख हो सके। तो ये इंसान की अपनी शऊरी ज़िंदगी है कि वो रात दिन सिर्फ कमाने में और माल को समेट समेट कर रखने में और औलाद के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में इस तरह से खपा देता है और वो इस मामले में इस हद तक चला जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई टाइम, कोई वक्त बचता ही नहीं है जिसे वो दीन की, इस्लाम की जद्दोजहद के लिए पेश करके अल्लाह की बारगाह में आखिरत में सुरखरू हो सके। आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, यानी ये समझ लो कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तकमील में माल और औलाद की मोहब्बत में मगलूब न हो तो उसके लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। मतलब फेस तर्जमा, लफ्ज़ तर्जमा तो ये होगा व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और बेशक अल्लाह उसके पास बहुत बड़ा अजर है। यानी ये समझ लो कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तकमील में माल और औलाद की मोहब्बत में मगलूब न हो उसके लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर और सवाब रखा है। देखिए, कुरान की इस आयत ने नाजिल होकर हमें ये बात बतलाई कि माल और औलाद की मोहब्बत में इतना मगलूब नहीं होना चाहिए कि दीन और दुनिया का होश ही ना रहे। बहरहाल इस आयत का मजमून तो सब मुसलमानों को आम और शामिल है, मगर इस आयत का शान नुज़ूल भी अक्सर मुफस्सिरीन ने बयान किया है और इस आयत का शान नुज़ूल अक्सर मुफस्सिरीन ने हज़रत अबू लुबाबा के किस्से को बयान किया है जो जंगे बनु कुरैज़ा में पेश आया था। असल में क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बनु कुरैज़ा का जो किला था उसका 21 दिन तक मुहासरा जारी रखा था, जिससे आजिज होकर उन्होंने अपना वतन छोड़कर मुल्क शाम जाने की दरख्वास्त की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शरारतों की वजह से उनकी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुलह की सिर्फ एक सूरत ये हो सकती है कि साद बिन मुआज तुम्हारे दरमियान जो फैसला कर दें उस पर राज़ी हो जाओ। उन्होंने दरख्वास्त की, यानी बनु कुरैज़ा के लोगों ने दरख्वास्त की कि साद बिन मुआज के बदले में ये काम अगर अबू लुबाबा के सुपुर्द किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि हज़रत अबू लुबाबा जो थे इनका अहलो अयाल और जायदाद बनु कुरैज़ा में थी, इसलिए उनसे उम्मीद उन्होंने ये लगा रखी थी कि वो हमारे मुआमले में रियायत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों की इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और अबू लुबाबा को भेज दिया। जब अबू लुबाबा बनु कुरैज़ा के पास गए तो बनु कुरैज़ा के तमाम लोग, मर्द और औरत, उनके पास जमा हो गए और जमा होकर रोने लगे और उन्होंने ये पूछा, अबू लुबाबा से ये पूछा कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर पूरा उतर आएँ तो क्या हमारे मुआमले में कुछ नरमी हो सकती है। अबू लुबाबा को मालूम था कि इनके मुआमले में नरमी करने की कोई राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है। चुनाचे उन्होंने कुछ लोगों की गिरियाजारी, रोने धोने को देखकर और अपने माल और औलाद की मोहब्बत से मुतासिर होकर इशारे से बतला दिया, इशारा कर दिया कि इस तरह का कोई
معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا، بلکہ انہوں نے اشارے سے یہ بتلا دیا کہ تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس طرح انہوں نے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا۔ مال اور اولاد کی محبت میں انہوں نے یہ کام کر تو دیا، مگر فوراً متنبہ ہوئے، تنبیہ ہوئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی ہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے ہیں تو یہ ابو لبابہ اتنا شرمندہ ہوئے، شرمندگی اس قدر ان پر سوار ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے بجائے وہ سیدھے مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھا لی کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اس طرح سے بندھا ہی رہوں گا، چاہے اسی حالت میں موت آ جائے۔ چنانچہ 7 دن تک اسی طرح مسلسل کھڑے رہے۔ ان کی بیوی اور ایک بیٹی تھی، وہ دیکھ بھال کرتی تھی، انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیا کرتی تھی اور فارغ ہونے کے بعد فوراً باندھ دیا کرتی تھی۔ کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوشی بھی ان پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع ہی میں اس بات کی اطلاع ملی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اگر وہ شروع ہی میں میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے توبہ اور استغفار کر لیتا، اور اللہ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے ہیں تو اب ان کی قبولیت، توبہ کی قبولیت کے نازل ہونے کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی اگر وہ شروع ہی میں مجھے بدلا دیتے اور وہ شروع ہی میں میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتا، اور اللہ کی بارگاہ میں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے۔ لیکن اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے ہیں تو اب ان کی توبہ کی قبولیت کے نازل ہونے کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ 7 دن کے بعد رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ آیتیں ان کی توبہ کے قبول ہونے سے متعلق نازل ہوئیں۔ بعض حضرات نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بعض حضرات نے جا کر ابو لبابہ کو خوشخبری سنائی اور انہوں نے ان کو کھول دینا بھی چاہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے میں کھلنا پسند نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز میں مسجد تشریف لائے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ بہرحال مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو خیانت کرنے اور اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی جو ممانعت آئی ہے اس کا اصل سبب، اس کی اصل وجہ یہ واقعہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال آخر آیت میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، یعنی جو لوگ مال اور اولاد کی محبت سے مغلوب نہیں ہوتے ہیں اور دین کے کاموں کو بھی انجام دیتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام کی پوری تکمیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھے ڈھونڈ، میں تجھے مل ہی جاؤں گا، اور میں مل گیا تو سمجھ لے سب کچھ مل گیا، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، چاہے میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، چاہے میں تیرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں زبردست ایمان کی حلاوت ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں زبردست ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا، نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا،
नंबर 2, जिससे भी मोहब्बत और खुलूस हो तो सिर्फ अल्लाह की खातिर और लिल्लाहियत के तौर पर हो, ज़ाती गर्ज शामिल ना हो। नंबर 3, आग में झोंक दिए जाना बेहतर समझे, बिलमुकाबिल इसके कि इस्लाम के बाद मुर्तद हो जाए। ये 3 चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि इन 3 चीज़ों में ईमान की हलावत और मिठास ज़बरदस्त है। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल का हर चीज़ से ज़्यादा महबूब होना। नंबर 2, जिससे भी मोहब्बत और खुलूस हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर और लिल्लाहियत के तौर पर हो, ज़ाती गर्ज शामिल न हो। नंबर 3, आग में झोंक दिए जाना बेहतर समझे, बिलमुकाबिल इसके के इस्लाम के बाद मुर्तद हो जाए। और हदीस में ये भी है कि ईमान नसीब नहीं होगा अगर जान माल और औलाद से ज़्यादा मुझे न चाहे। आगे चलते हैं सूरह अनफाल की आयत 29 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन। अहले ईमान, अगर तुम तकवे पर बरकरार रहोगे तो वो तुम्हारे लिए फुरकान पैदा कर देगा। यानी अगर तुम तकवे की रविश इख्तियार करोगे तो अल्लाह की तरफ से यके बाद दीगरे तुम्हारे लिए फुरकान आता रहेगा। जैसा कि पहला फुरकान जंग बदर में तुम्हारी फतह की सूरत में आ चुका है, और दूसरा इनाम वयुकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम वयगफिर लकुम, और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयां और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो ये वजाहत थी जो इन आयतों से समझ में आती है। ये आयत 29 तक वजाहत आ चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।